नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। हैदराबाद में हैदरा की कार्रवाई से केवल अतिक्रमणकर्ता डर रहे हैं, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का दावा। इमरान प्रतापगढ़ी ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मालीगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एक और वारंट जारी, 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, वायनाड आपदा में वादे पूरे न करने का आरोप। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आखिरी दिन हंगामा, पीडीपी और बीजेपी सदस्यों के बीच हाथापाई। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी हैदरा ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके शहर में डर का माहौल पैदा किया है, लेकिन ये डर केवल उन लोगों के लिए है जो सरकारी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि आम नागरिक हैदरा की इस कार्रवाई से खुश हैं, क्योंकि यह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कर रही है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस के नेताओं पर आरोप लगाया कि उनका मुख्य उद्देश्य निजी लाभ हासिल करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी अफसोस जताया कि कुछ मीडिया मालिक अतिक्रमण में शामिल हैं और हैदरा की कार्रवाई को बदनाम करने के लिए झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों और गलत सूचनाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पीसीसी प्रवक्ता सैयद निजामुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जाति जनगणना को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से जोड़ने की जो अफवाहें चल रही हैं वो पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह इस ऐतिहासिक जनगणना से सक्रिय रूप से भाग लें, जो तेलंगाना को और अधिक समावेशी बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। निजामुद्दीन ने स्पष्ट किया है कि यह जनगणना नागरिकता दस्तावेजीकरण के संबंधित नहीं है, जैसा कि कुछ दक्षिणपंथी तत्वों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस जनगणना में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से बीसी श्रेणी के मुसलमानों के लिए अलग कॉलम होंगे, जिससे शेख, कसाब और तुर्का, काशवालू जैसे समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। ఈ దేశంలో జాతీయ కుల జరగన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్రలో, న్యాయ యాత్రలో ప్రజలతో కలిసిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఆదివాసీల మీద, దళితుల మీద, బీసీల మీద, మైనారిటీల మీద జరుగుతున్న డిస్క్రిమినేషన్, అత్యాచారాల మీద రాహుల్ గాంధీ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పినారు. ఈ దేశంలో జాతీయ కుల జరగన జరుగుతూనే అందరికీ సమానత్వం అనేది, సామాజిక న్యాయం అనేది దొరుకుతుంది. ఈ విషయంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారు మరియు ఉప ముఖ్యమంత్రి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ భట్టి విక్రమార్క గారు, మా పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా, చాలా పకడ్బందీగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కులగణన అనేది జరగడం ఖాయమైంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఈ దేశానికి ఒక రోల్ మోడల్గా ఈ కులగణన అనేది ఒక రోల్ మోడల్గా వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే రాబోయే రోజులలో 2025లో జాతీయ జనగణన ఉంది. కుల జనగణన జరిగితే అందరికీ సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, వాళ్ళ ఉన్న కులంలో ఉన్న వెనుకబడున్న దళితులకి, ఆదివాసులకి, బీసీలకి, మైనారిటీలకి అత్యాచారం జరుగుతుంది. వాళ్ళతోటే ఈ క్వశ్చనర్ తయారు చేసి, మీరే క్వశ్చనర్ తయారు చేయండి. మీ క్వశ్చనర్ ఎందుకంటే మీరు అనుభవిస్తున్నారు. మీరు దళితులో ఉండి ఈ దేశంలో మీకు అత్యాచారాలు కానీ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మీరు అనుభవిస్తున్నారు. దానికి మీ ద్వారానే మీ కుల సంఘాల వాళ్ళతోటే అన్ని క్వశ్చనర్ తయారు చేసి సివిల్ సొసైటీస్ తోటి మాట్లాడి, ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడి ఈ క్వశ్చనర్ తయారు చేసి ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఇదే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కులగణన, జాతీయ కులగణన
100% ఇక్కడి నుంచి జరిగి ఈ మంచి ప్రెజెంటేషన్ ఇక్కడ నుంచి జరిగి ఈ దేశంకి ఒక మన ఆదర్శంగా వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ మరియు మా కాంగ్రెస్ లీడర్స్ అందరూ రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశం మేరకు మైనారిటీలకి ఒక స్పెషల్లీ మైనారిటీస్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉందంటే ముందుకు రారు, ముందుకొచ్చి దీనికి జనగణనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే బీసీఈ కింద 14 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఈ బీసీఈ కింద ఉన్న గ్రూప్స్లలో మీరు బీసీఈలో ముస్లిం బీసీఈ ఉంటే 14 గ్రూప్స్లో మీరు ఉంటే దానికి ఆ 14 మీరు ఏ పాయింట్కి వస్తారు, మీరు కసాబా లేకుంటే మీరు తుర్కా కాషియా మీరు షేఖా అనేది కంపల్సరీ అది రావాలి. అది కాకుండా ఇప్పుడు దాదాపు 14 నుండి 15% ఇప్పుడు తెలంగాణలో మైనారిటీస్ పాపులేషన్ ఉంది. ఈ పాపులేషన్లో బీసీఈలో సయ్యద్ రాదు, పఠాన్ రాదు, మొఘల్స్ రావు, షియా రాదు, ప్లస్ మైదవి రావు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పార్ట్ ఆఫ్, ఎందుకంటే రాహుల్ గాంధీ గారు ఒకటే చెప్పినారు, ఈ దేశంలో ఉన్న మీ జనాభా ప్రకారం మీకు భాగం రావాలి అంటే జాతీయ జనగణన అనేది కుల జనగణన అనేది జరగాలి. మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రభుత్వంకి ఇవ్వాలి. డెఫినెట్లీ దీని ద్వారా మీకు రాబోయే రోజులలో గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్లో కానీ ప్రభుత్వ స్కీమ్స్లో కానీ ఇవన్నీ దాంట్లో మీకు 100% మీకు సపోర్ట్ జరుగుతుంది. మీరు ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు దీనికి సిఏ ఎన్ఆర్సీకి లింక్ చేస్తున్నారు. మేము ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతలేము, ఈ దాంట్లో ఈ కుల జనగణనలో ఇలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతలేరు. మీ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్, మీ ఎకనామికల్ కండిషన్స్, మీకు మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏముంది, మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందా లేదా, మీకు సొంత ఇల్లు ఉందా లేదా, మీ దగ్గర ఏం ప్రాపర్టీ ఉంది, ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది కానీ కంపైల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కుల జనగణన మీద ఇస్తే మీ కులంకు ప్రకారం మీరు ఎంతవరకు వెనుకబడి ఉన్నారు ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. అప్పుడే మీ ఉన్న జనాభా ప్రకారం మీకు భాగం అనేది దొరుకుతుందని రాహుల్ గాంధీ గారు ఆశ. ఇక లీడర్ ఆఫ్ ది ఆపోజిషన్గా ఉండి ఈ దేశంలో భారత్ జోడో నఫరత్ छोड़ो అని मोहब्बत की दुकान అనేది చెబుతూ विधायक आर प्रकाश रेड्डी ने कहा है कि सरकार द्वारा शुरू किया गया जाति जनगणना सर्वेक्षण पूरे देश में एक नया मानक स्थापित कर रहा है। गुरुवार को रेड्डी ने हनुमाकोंडा जिले के आत्माकुर मंडल के पेद्दापुरम गांव में अधिकारियों द्वारा किए गए एक व्यापक घरेलू सर्वेक्षण में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समतावादी समाज की स्थापना है और इसके लिए घर घर जाकर पारिवारिक और जाति जनगणना की जा रही है। కమిషనర్ గారు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. దీనికి రోజు ఈ కులగణన అనేది మీ అందరూ తెలుసు, ఒక్క కులానికి అనేది కాదు, అన్ని కులాలకు బీసీ ఎస్సీ మైనార్టీలకు అందరూ కూడా ప్రభుత్వం ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది నిజంగా కూడా ప్రజలు ఏమున్నారు, ప్రజల దగ్గర ఏమున్నది, ప్రజలు ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం. చాలా మంచివారు. దానికి ఆశా వర్కర్లు, ఆర్మీలు, టీచర్లు అందరూ కూడా ఇంటిని తిరిగి కష్టపడి వాళ్ళందరూ కూడా లెక్కలు తీసుకొని వచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొని రాత్రి చూస్తున్నారు. రాహుల్ గాంధీ కూడా రావడం జరిగింది. ఏ పని పెట్టినా తెలంగాణకి వెళ్ళిన పనులు మొదలు పెడతామని చెప్పి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నది చాలా మంచి నిర్ణయం అని ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా అభినందించారు. ఈ సర్వేను ఒక మనమే కాకుండా అధికారులు తీసుకునేది కాకుండా మనం కూడా దాని మీద కౌన్సిలర్లు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కూడా అందరూ దీన్ని సహకరించి సక్సెస్ చేయాలి. ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు ముందుగా ఎలక్షన్ లో అన్నాడు, అన్న మాట ప్రకారం నిలబెట్టుకుంటాడు. రాహుల్ గాంధీ కూడా భారత్ జోడో యాత్ర ఫస్ట్ తెలంగాణ చేస్తా అని చెప్పి చేసిన ఇది పెట్టడం చాలా సంతోషం. దీని ఇంటింటి దీన్ని సర్వే చేసి ఎక్కడెక్కడైతే ఏమున్నాయో ఇబ్బందులు ఎవరు కూడా భయపడే అవసరం లేదు. దీనికి నా ఆస్తులు పోతాయో నన్ను రాసుకుంటే ఏమవుతుందో అనేది ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఇబ్బంది లేకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు దీని ప్రకారం ఏముందంటే రేపు మనకు ఏదైనా నీళ్ళే కానీ వాటరే కానీ రేషన్ కానీ ఏమైనా ఇలాంటి సర్వేలో మనం చేసుకుంటే ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది కాకుండా మన ఇంటికి వచ్చే బాధ్యత కూడా राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे की संबंधित सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत किया है। क्या उन्होंने इस फैसले को एएमयू के लिए एक बड़ी राहत बताते हुए कहा है कि अब इसके लिए अल्पसंख्यक दर्जे की राह में आने वाली बाधाएं दूर हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर आपत्ति जताई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने इस फैसले को एएमयू के छात्रों,
प्रबंधन और कर्मचारियों के निरंतर संघर्ष का परिणाम बताया है और कहा है कि यह पूरी मुस्लिम समुदाय के लिए एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा है कि पूरा मुस्लिम समाज इस फैसले का स्वागत करता है और इसके महत्व को स्वीकार करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत आभार, बहुत उनका शुक्रिया कि बहुप्रतीक्षित फैसले में उन्होंने जो बुनियादी फैसला दिया है वो बहुत बड़ी राहत है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए कि उसके अल्पसंख्यक दर्जे को अब बहाल रहने के लिए वो रास्ता साफ हो गया, वो कांटा साफ हो गया, जिसकी बुनियाद पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये रोक लगाई थी। तो कुल मिलाकर के 7 जजों की बेंच ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है और अधिकार है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कि वो अल्पसंख्यक संस्थान रहे, जिसके लिए लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र, वहां से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारी या फिर पूरा स्टाफ लगातार उस लड़ाई को लड़ रहा है और देश का पूरा अल्पसंख्यक समुदाय भी ये चाहता है। तो हम बहुत खुश हैं और मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट मेंबर की हैसियत से तमाम अलीग बिरादरी को इस बात की मुबारकबाद भी देता हूं कि वो बुनियाद अब बहुत मजबूत पड़ गई है। और सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि सरकार खुद आगे बढ़े और इस तरह के जो भी अल्पसंख्यक संस्थान हैं जिनकी राह में सरकारी रोड़े अटकाए जा रहे हैं इन दिनों, राज्य सरकारों की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी, आप खुद जब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर शैक्षणिक संस्थानों पर इस तरह से सरकारी साजिश करके उनके अल्पसंख्यक दर्जे के साथ न खेला जाए, ये मेरी सरकार से भी गुजारिश। इमरान जी, क्या इसका मतलब ये माने कि जो 3 जजों की बेंच जो आगे तय करेगी एमयू के स्टेटस पर, उसको लेकर के आप लोग भरोसेमंद हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस के पक्ष में ही वो फैसला जब भी आएगा तब आएगा? हाँ, जो अभी पूरा जजमेंट तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो बुनियादी बातें छन के सामने आ रही है उसके आधार पर तो एक तरह से ये रास्ता साफ हुआ है और फैसला अल्पसंख्यक संस्थान के बहाल रहने के पक्ष में ही आया है। और हमें पूरा विश्वास है कि 3 जजों की बेंच भी, जो स्पेशल बेंच होगी, वो भी इसी फैसले की बुनियाद पर इसी की रोशनी में आगे बढ़ेगी। आज ही आ जाता तो अच्छा रहता। आ जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हो सकता है कुछ सोच समझ के दामन को साफ सुथरा रखते हुए ये फैसला दिया हो। हमें विश्वास है कि आगे एक आखिरी बात, एमयू के माइनॉरिटी स्टेटस की जो बहस है उसके खिलाफ में जो दलील दी जाती है कि उसका 2008 के मालीगांव मामले में एक विशेष न्यायिक अदालत ने मध्य प्रदेश के भोपाल के पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एक बार फिर वारंट जारी किया है। कोर्ट ने प्रज्ञा को मामले की अंतिम बहस के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है ताकि सुनवाई की प्रतिक्रिया पूरी की जा सके। न्यायिक कोर्ट के जज ने कहा है कि क्योंकि ये मामला अहम मोड़ पर है, साध्वी को कोर्ट में पेश होना जरूरी है। कोर्ट ने 10,000 रुपए की जमानती वारंट के साथ उन्हें 13 नवंबर तक उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके वादे खोखले साबित हो रहे हैं। खड़गे ने कहा है कि वायनाड में आए आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद का वादा किया था, लेकिन वह इसे पूरा करने में नाकाम रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल को निर्धारित 2000 करोड़ रुपए के बजाय केवल 291 करोड़ रुपए की सहायता मिली है, जबकि भाजपा शासित राज्यों को केंद्रीय सहायता के तौर पर बड़ी रकम मिली है। खड़गे ने इसे भाजपा सरकार की गैर जिम्मेदारी और पक्षपाती नीति करार दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, वायनाड he visited and he promised to help the Kerala Wayanad people, but he never, whatever he promised, he never gave anything to the Wayanad people. വയനാട്ടിൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വയനാട് സന്ദർശിച്ചു. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇന്നും പൊള്ളയായ വാക്കുകളായി ഇവിടെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. While Kerala submitted a detailed compensation package of 2,000 crores for disaster relief, only a meager sum of rupees 291 crores the government received. ഈ ദുരന്തത്തിൽ കേരളം 2000 കോടി രൂപയുടെ ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നൊരു പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്കായി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ വളരെ തുച്ഛമായ 291 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അതിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. That's why I always used to say Modi is a bogus man. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് മോദി പൊള്ളയായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.
He is a liar. അദ്ദേഹം നുണ പറയുന്ന ഒരാളാണ്. Meanwhile, BJP ruled states received the lion's share of central aid. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് BJP ഗവൺമെന്റുകൾ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഭൂരിഭാഗവും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Is this how a responsible government treats its people in times of crisis? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ജനങ്ങളോട് പെരുമാറേണ്ടത്. Indian National Congress never discriminated any state in any matter. We are committed to the values of inclusivity, fairness and justice. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തോടും വിവേചനം കാണിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുക, എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭ്യമാക്കുക, എല്ലാവർക്കും തുല്യത നൽകുക എന്ന ആശയങ്ങളോട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. Kerala has always stood by the constitution ideas of liberty, equality and fraternity amongst the people. People of Kerala have believed in an idea of secular India. സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്ന ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്നും പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു മതേതര ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയാണ്. However, Modi government's actions are tearing at the fabric of our unity. പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു കെട്ടുറപ്പിനെ, നിർമ്മതിയെ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികൾ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Instead of fostering harmony, they have resorted to spreading division, anger and fear. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഐക്യവും സാഹോദര്യവും വളർത്തുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ദ്വേഷവും വിദ്വേഷവും കോപവും വളർത്തുന്നതിലാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ. They seek to divide us on the basis of caste and religion. മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ മനുഷ്യരെ വിഭജിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. But I trust the people of Wayanad and surely they cannot divide them. പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിഭജിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। पीडीपी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदस्य बीजेपी के सदस्यों से भिड़ गए। जैसे ही विधानसभा के आखिरी सत्र की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी सदस्यों ने विशेष अधिकार प्रस्ताव का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन में अराजकता फैल गई। दोनों दलों के सदस्य आपस में भिड़ गए और हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे सत्र की कार्रवाई में बाधा आ गई और कार्रवाई रोक दी गई। Yes, big sound. बोलिए आप बोलिए। के साथ हुआ था, उस भारत केसरी के साथ हुआ था, उस दूरदर्शी के साथ हुआ था, जिसकी वजह से हमने उस वक्त टू नेशंस थ्योरी को रिजेक्ट किया। हमने टू नेशंस थ्योरी इसलिए नहीं रिजेक्ट की थी कि हिंदुस्तान और मुसलमान का झगड़ा है। हमने टू नेशंस थ्योरी इसलिए रिजेक्ट की थी कि इसका कोई इखलाकी जवाब नहीं था। टू नेशंस थ्योरी क्या थी? टू नेशंस थ्योरी के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि इस मुल्क में कई कौमें हैं, जिनमें से दो कौमें, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। और इसका अगला पहलू यह था कि हिंदुस्तान और मुसलमान और हिंदू मिलकर इस रियासत में नहीं रह सकते। और ये सोच सिर्फ मुसलमानों के अंदर या मुसलमानों की मुस्लिम लीग की सोच नहीं थी, उस वक्त कुछ हिंदू की सोच भी है थी। 1925 के आप उनकी करारदाद को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सोच उस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग की नहीं थी,
आखिर में हेडलाइंस फिर। हैदराबाद में हैदरा की कार्रवाई से केवल अतिक्रमणकर्ता डर रहे हैं, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का दावा। इमरान प्रतापगढ़ी ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मालीगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एक और वारंट जारी, 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, वायनाड आपदा में वादे पूरे न करने का आरोप। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आखिरी दिन हंगामा, पीडीपी और बीजेपी सदस्यों के बीच हाथापाई। 1TV हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।